Mina finisha. Oh my god. Wow. Donc mi ule unaniona gisi niko na ngara donc bitu yangu kwa. Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for stopping by. If it's your first time and you have not already subscribed to my channel, please subscribe below. Also, don't forget to hit the bell like button, that way you get notified every single time I upload a brand new video. So today I have a very fun video. If you did not know, I am half Swahili, half Muluba. My dad is Muluba, my mom is Swahili. So today I gathered myself and said, you know what don't I make a video in which I will only be speaking Swahili. Now, I don't speak Swahili every day. I usually speak Swahili to like my sister, sometimes my mom, my brother, and the reason why I speak Swahili is because I grew up with my mom's side of the family. So, you know, they always spoke Swahili to us, and so that's how I know how to speak Swahili. You get me? Yeah. So today I will be speaking Swahili. I'll be showing you guys how I put my makeup on, you know, just get ready, all in Swahili. And if you are or you speak Swahili, just let me know down below. The Swahili I'm speaking is from Bukavu, and I know there's Tanzanian that speaks Swahili, there's Kenyan that speaks Swahili. So, you know, my Swahili is not that bora Swahili, but you get me. It's still there. So right after this intro, everything else will be in Swahili. Don't forget to subscribe, don't forget to like, comment, please comment down below, and let me know what language you speak. Do you speak Swahili? What other language you speak? Okay, donc jambo batu bote, leo ndabaonesha gisi mina fanyaka maquillage yangu, donc gisi mina jipodoaka, you know, kama mina penda nitoke un peu présentable, ndabaonesha gisi mina fanyaka beauty. Donc voilà. So haiko Swahili, mais uta comprendre, donc datia ma français un peu parler, ma anglais, mais à la fin itakuwa tu mu Swahili. Donc na anza na hii milk of magnesia, mina itiaka sa base yangu ya sura, mina transpiraka mu sura vraiment beaucoup, et sura yangu iko vraiment huileuse. La raison pour laquelle nda utiliser milk of magnesia, mina pendaka ku shake comme ça ni kamate ma benefits yote, inaidaka vraiment kwa juu ya ku apaiser ma huile. Il a quoi tamu français, quoi tamu lingala donc franc lingala Swahili. Ok, ndatola hii ma coton kama muna banai siju banaita ji siju, mais muni fati tout. Voilà. Natia tu kidogo. Donc mina tiaka ma zone, et mina niko na tendance ya kupata mauli ya mingi. Bebe yangu iko na lala, donc nda essayer un peu kwenda un peu mbio kwa juu sijue sa talamuka. Unajua tu niko na bebe wa 3 mois. Donc voilà. Kama uko iko première fois yako ya kunyangalia, please subscribez kivukutu inapita, surtout kama uko mungini moya kivukutu na kuwaka mingi. You wanna make sure que utie hii, donc hii make up magnesia mimi nipendaka sana. Mina finisha okay, so mina maliza na ile primer mina tola sasa hii crayon kwa juu ya makiki yangu. Sasa mina fanya makiki yangu, mina pendaka nikuwe vraiment concentré, parce que kama siko concentré bitatoka tu ça, I don't know, you know, so il faut que nikuwe concentrement total. So hii step sasa, hii next step ndatwala hii
cache cerne. Cache cerne ndio sijui mu Swahili, en tout cas mtani excusez. Mais ndatola hii cache cerne kwa juu ya ku nettoyer makiki yangu. Comme ça itoke vraiment super super. Ok, so kwa juu ya pale yule natoa la fond de teint yangu, hii ni couleur yangu. Comme ça itatoka un peu plus naturel. Ndaitoa mimi naifatisha yulu. Donc voilà, mimi namaliza na makiki yangu. Sasa next step ni fond de teint. Fond de teint ndio mswali misi nini. Fond de teint. En tout cas sijui. Mimi napendaka spray. Unaona tu mimi nafanya spray. Voilà. Mimi na spray brosse yangu. Et puis ndatia nani i fond de teint. Mimi napenda que fond de teint ko vraiment full coverage. Ok, voilà, ça mina malizaka na fond de teint, mina fatisha na i cache cerne, mina tiaka hapa, donc chini ya mecho hapa, just kwa juu highlights. Highlight. Ok, après minatola esponge nilitia mumai, en tout cas nilitia mumai vraiment, niliacha mai i guse vraiment bien mingi sana, et puis nilikamusha I don't know. You know, nilitia mumai et puis minafanya hivi comme ça mai yote yende, mais kuko amo mai quand même un peu. So ndaitoa là pour estomper chini ya mecho yangu hapa. Voilà. Ok, so next ndatoa la i poudre, ndaifatisha na i poudre Shasha Buttercup. Mimi napendaka i poudre sana vraiment. Inipatiaka ile effet ya highlight. Voilà. Sasa ndafatisha na hii poudre, jina hiyo ni ya MAC, Studio MAC Fix Plus, c'est dur en tout cas. Mais ni ni NW58, iko un peu plus foncé que couleur yangu. Mina itwala kwa juu ya kufanya contour. Donc contour, ni ba expliquer contour mu Swahili. Contour ni basically unaona gisi machafu yangu iko vraiment rond.
Sasa kama mimi natola hii itafanya effet ya, donc machafu yangu itakuwa vraiment comme si niko un peu plus slim. Maquillage voilà, faut déjà na changer. Na mimi natola na nusu inabakia mupali, ndaitia mpua yangu hivi, ndashuka nayo kutia mpua. Vile tout comme ça, itoshe pour wangu un peu moins gros quoi. Allez. Okay, so ndaendelea na hii brosse hii nilifanya nayo fond de teint kwa juu ya kuestomper un peu, kutosha ile nani, ile poudre blanc, mais kidogo kidogo tu, ku blend. Kwa juu ya mafara pupia yangu, mimi sipendaki vraiment ikuwe ina ma couleur ya mingi. Donc mimi nafanya tu couleur moya, vraiment simple. Donc ndatwala hii couleur let me see. Ndatwala hii couleur hii couleur mimi napendaka sana. Iko vraiment couleur moya neutre, mais yeah. Iko ya nguvu un peu. Donc iko un peu rouge bordeaux. Ndatwala ndatia fasi yote hapa. It is very delicious. Tena kidogo minatia hapa chini ya mecho hivi. Okay, voilà. Sasa kwa juu ya nani rouge à lèvres yangu rouge, donc bit ni rouge, nda utiliser crayon. Mimi napenda kuitia un peu plus, et déborder un peu, hein, mais pas trop. Ah, batoto banamlamusha mtoto, banamlamusha bebe kuna lala, banamlamusha. I'm coming. Vraiment kwa juu ya rouge à lèvres yangu mimi napendaka vraiment ikuwe neutre, soit pas noir, mais ndatia mkatikati hii couleur un peu, mais sipendi ikuwe bien mingi. Ça mimi namalizaka na rouge à lèvres, ndatia hii spray un peu partout encore. Hii spray inaidaka maquillage kubakia mu place moya, donc maquillage isi bouger mingi. That makes sense, right? Que maquillage yako isi bouger mingi, inaidaka vraiment. Et puis ndaenda sasa naongeza ma highlights.
Sasa next step yangu itakuwa kutia mafossil. Hii mafossil ndazitia off camera ou bien ndazitia off camera. Donc mi ule unaniona gisi niko na ngara donc bitu yangu kwa. Voilà, donc injo haiko final. Il faut nitue nani perruque yangu. Ndaenda tia perruque yangu ndabaonesha totalité ya final look. Totalité à final look. Go figure. Go figure. Voilà. C'est tout. Et écoutez ton casquette du palais. Voilà. Ces derniers temps, ici à Caïbé. Voilà, hii ni look yangu ya mwisho. Mimi namaliza tu mwi look iko vraiment simple mais chic. Iko look ya kila siku, mais c'était maquillage kila siku, vraiment kila siku niko tu hapa sans maquillage. Mais najikaza leo nafanya maquillage yangu kwa kitu kunyumba kutoka tu, you know, kama propre. Et puis voilà quoi, et c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme vous avez aimé, vous pouvez pouce vers le haut. Et puis vous s'enregistrer ou bien subscribe ku YouTube yangu. Iko gratuit. Auta lipa kitu iko gratuit. Et comme on appelle nifanye genre ya vidéo tout me mulingala ou itie mu ma commentaire ndafanya mulingala kwa juu nasibaka lingala also. So itie mu ma commentaire ndazifata, et puis voilà, munifate ku ma social media yangu à Lisaofficiallylive ku Instagram, et puis voilà, asante sana kwa juu ya uliangalia video yangu. Merci, et puis tutasumulia après